یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دایما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. حال مشو نومید چون واقف نی از سیر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. در بیابان گر به شرق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. حال ما در فرقت جانان ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود ورد دعا و درس قرآن، غم مخور. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 0290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.